Alors, je vais commencer par créer un nouveau Java Projects. TP, compte opération GPA. Finish. Donc, avant d'oublier, je vais créer tout d'abord New Entity. Donc, Other, Persistence, where are you? Ici. Alors, compte. Comment? Package bin. Database, new database connection. MySQL. Next. Le nom de la base de données, بحال قادتي base de données là. Donc MySQL. ما قادتش base de données. Create database. الناس اللي عندهم سميتو الجرافيك راه ما يديروش هادشي، غيكريوها وصافي. سميت هذا تي بي كونت opération GPA point virgule. Alors, le nom de la base de données c'est TP compte opération GPA test connection et finish. Finish again. Alors, sans oublier, je vais ajouter les librairies MySQL Connector. Donc, MySQL JDBC Connector, et ça marche. Bon, je vais éliminer l'auto-increment puisque on a un string. Ça, c'est le RIB. Je vais éliminer tout. Alt insérer. Equals in hashcode. Private double salt. Alt insérer. Getter and setter. Alt insérer. Constructor. Alt insérer. Constructor again. Alt insérer. Constructor. Et ça marche. Ça, c'est le compte. Alors maintenant, je vais créer l'opération. New. Ouais. Opération. Finish. غنخليها auto increment, ça veut dire qu'il va être généré automatiquement. 1 2 3 4 5. OK. Private double montant. Come on. Montant. Private int type. تنقول له الا كانت 1 راه هي كريدي، 2 هي ديبي، باش مابقاوش يتخلطوا ليا واش 1 هي كريدي ولا 2 هي ديبي. اش ندير؟ كندير هاد 1 هي السي هو الاول في الالفابي، 2 هو الثاني في الالفابي. كنبيك اوتوماتيكمون تنكون عاقل انا بان 1 راه هو كريدي. قالت خلطت ليا تنقول 1 هو السي كريدي. فهمتي؟ ما تنحطش 1 راه هو كريدي الياتوارمون هكا، تنحطها فيك اون سيغتان لوجيك باش نبقى عاقل عليها. سينو البروجي كامل تنقلب شكون هي الديبي وشكون هي كريدي. Et en fin de compte, je dois déclarer, au sein de l'opération, je dois déclarer le compte en question. Ça veut dire private, compte, égale new compte. C'est ce qu'on appelle une relation de type mini to one. Mini, علاش؟ لحقاش compte عنده شحال من opération. Compte عنده une liste d'opérations. Une opération عندها un seul compte. Ça marche? فاش نكون في اوبيراسيون تنقول هذه ميني تو وان بيسكو تنرزون دابا على البارتي الاخرى. انا في اوبيراسيون شحال عندي من كونت؟ 1 دونك تو وان، دونك غتكون ميني تو وان. فاش نكون في اوبيراسيون شحال عندها من كونت؟ لا فاش نكون في كونت شحال عندها من اوبيراسيون؟ بزاف، دونك تو ميني، دونك 1 تو ميني في الجهه الاخرى. دونك هنا ميني تو وان في الجهه الاخرى 1 تو ميني. دونك هذه بيديريكسيونال ميني تو وان. اوكي. نمشي للكونت نلقاه كريا لي واحد بيديريكسيونيل. ça veut dire في دو سونس. ça veut dire كريي هنا كونت وهي كريي اوبيراسيون. لا ليست دي اوبيراسيون شتي كيكريا ليا. اجوتي لها جيت روسيتر ديالها. اوكي ونجي لهنا والثاني اجوتي لها جيت روسيتر ديالها تنسيري شيفت et ça marche. Donc ça c'est la partie bin diali. Maintenant la partie service. Donc comme toujours je vais copier abstract façade.
new Java class compte façade, le paquet service. Je vais coller. Le paquet, toujours ça commence avec minuscule. Jamais qu'il y ait un paquet minuscule, service avec S majuscule. Sans oublier, à chaque fois que je vais faire, que je copie-coller à l'abstract façade, je dois surtout modifier mon persistence unit. Donc, maintenant, le persistence unit ديالي نمشي نموديفيها في abstract façade ديال الاولى. CTRL S, عاد نسدها. Donc, je vais créer aussi opération façade, c'est une Java class. Alors, compte façade extend abstract façade compte. C'est pas la peine de faire pour le moment. Tu dis malha ou كيفاش وعلاش pour le moment c'est pas très important. حتى من بعد نتفاهموا عليه وهذا من بعد الصراحه ما غاتجيش. pour être clair يمكن peut-être ما تجيش لا ما تجيش. ما تجيش تقراو شويه الجينيريسيتي وتفهموا دو كوا يساجي. الا ما قراتوهاش الله يسامح. Ça c'est le compte. Comment? Ici, au lieu de compte, je vais faire une opération. C'est pas opération façade, c'est opération CTRL-SHIFT-I pour faire import. Alt-Entrée pour corriger les problèmes. Opération.classe. Donc, هادو تديرهم اوتوماتيكمون ما تعرفوش مالهم ولكن تديرهم باش يخدم داك الشيء وصافي تتسلك مع الدنيا كيما الناس تيسلكوا. Alors maintenant je vais faire l'opération de type débiter. Alors débiter cette fois-ci ça sera un public int save opération. Donc je vais sauvegarder une opération on a fait le rib string rib. Ça marche? OK. Maintenant, je vais sauvegarder l'opération. Donc, je dois tester le type. Est-ce de type débit ou de type crédit? Donc, if opération. Alhamdulillah, ما تشوف صورتك ما والو. إلا قال قلنا هي هي crédit. Le else هو débit. Donc, إلا كانت إيكال 1 اش خصني نمشي ندير؟ في لي دو كا خصني نمشي نشارجي لو كونت. في لي دو كا إيكال وي انا غير خصني ماشي فايند لحقاش فايند هنا تلقى اون اوبيراسيون خصك الله يجي لحقاش انت فين في اوبيراسيون فاصاد تعطي ان اي تي يمشي يقلب لك في ليطاب تاع ليزوبيراسيون. الا بغيت تقلب فايند نتاع الكونت خصك ديكلاري ان كونت فاصاد هنا. عرفتاش فهمتوني ولا اش قلت ولا لا؟ كنا في اوبيراسيون فاصاد قلت له فايند عطيني يقلب في الطابل تاع ليزوبيراسيون لقيت هو في اوبيراسيون فاصاد. Donc si vous voulez chercher un compte en se basant sur son ID vous devez faire compte façade point. Par contre il a بنقلب على une opération on voulait find لحقاش انا في اوبيراسيون فاصاد. Donc première étape c'est de chercher le compte en question. Deuxième étape vérifier هنا هو le type. Donc if le compte point get sold supérieur strictement inférieur strictement au montant, final le montant. Opération.get montant. Retourne quoi? Retourne à moins 1, ça veut dire que je ne peux pas effectuer l'opération de crédit. Le test, directement je fais un crédité. C'est pas la peine de tester. Donc compte.setSold. Plus Alt Shift F et point virgule. نعم والله يا خويا ما تنسمعك اش تقول بالله. كونت فاصاد بوان ايديت كونت ما نديرش ايديت لحقاش ايديت تتسنى اون اوبيراسيون. دونك سي فو فولي فيغ ان ايديت او نيفو دا باز دوني il faut faire compte façade point edit. alors هنا else je dois faire le test. Non, machine, non. Directement, je fais une modification. Ouais. Mais au lieu de plus, ça sera un moins. Un edit. Et je retourne un 2. Et là, je retourne un 1. Le 1, ça veut dire opération de crédit avec succès. OK. Ça, c'est DB
DB problème. Et return 2. 2, ça sera un DB OK. Ça marche? Ça, c'est sauvegarder. Ça, c'est permis de sauvegarder une opération. Donc, dans un premier temps, on dirait la méthode Hadi. Alors, je vais créer une autre méthode, les H. Tu as le compte, ou tu as la liste, tu as les opérations, tu as le compte. Par exemple. Donc, on dirait public. Liste, tu as les opérations. Alors, find by compte. String grep. ويا تمشي تجبد لك هذوك الناس. Alors, CTRL SHIFT I pour faire un import. Donc, return em.createQuery. Donc, je dois créer. Ah non, c'est pas em, c'est get entity manager. Create query. Et je dois faire la requête JPAQL. La requête JPAQL select. Hop. From opération. قلنا لك هذاك سميت البين ماشي سميت الباز دوني. هذه سميت البين سي با لو نو de la table. Il a كتبتي avec opération avec O minuscule, ça pose un problème. Hop. Where hop point compte point rib. Sans oublier que راه il a une chaîne de caractères. خصك تزيد سميتو. Ça c'est du SQL. بس ما كان عندك اس كيو ال، بس ما كان عندك دات ولا فارتشار، خصك تزيد سينجل كوت. باغ كونتخ الا كان عندك انت سي فاكولتاتيف سوا ديرو سوا ما ديروش ياك. جو دوا روتورني هادشي بوان جيت ريزلت ليست صراحه النبي، ويلقى لي على الليست نتاع لي زوبيراسيون اللي هي اسو كونت. دونك جو في تيستي هاد لي سيرفيس هادو ديالي.